تراویح سب سے پہلے یہی کہوں گا، جیسا آپ پڑھتے ہیں اگر اس مسجد میں اور اہل سنت کے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو ویسا ہی پڑھنا، سب سے پہلا ایڈوائس۔ جیسا پڑھتے ہیں ویسا پڑھنا، کوئی کمی بیشی نہیں کرنا، کیونکہ وہ نماز ہے، وہ عبادت ہے۔ نماز ہے، وہ عبادت ہے، وہ فارمیلٹی نہیں ہے، وہ ٹیمپرری چیز نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اسی لیے رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، سب کچھ ہے اس لیے عبادت کی غرض سے پڑھنا ہے، پورے رمضان تک پڑھنا ہے۔ ختم قرآن الگ چیز ہے اور ختم تراویح الگ چیز ہے۔ ختم قرآن کئی ایک ہو سکتے ہیں، ختم تراویح چاند رات سے چاند رات تک۔ بات سمجھ گئے؟ یہ دھیان میں رکھیے گا۔ جمعہ میں بھی کہا میں نے، شاپنگ کاپنگ یہ مہینہ اس کے واسطے نہیں ہے۔ یہ یہودی فکریں ہمارے اندر کہاں سے آ گئی؟ واقعی سچ کہا اللہ نے، اس کے رسول نے، کہ آپ کے نیک عمل میں ایسی چیز ایڈ کروا دے گا شیطان سے کہ آپ اسے اچھا سمجھنے لگے۔ آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں، ارے آپ بیٹی کو لے جانا ہے کپڑا کے واسطے، رہن دو آج سنت چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تعویل کیا کرتے ہیں، ارے ان کا دل ٹوٹ گیا تو کون جوڑنا، سنت تو پھر پڑھ لے سکتے ہیں۔ یہ دیکھو، بات تو بڑی اچھی لگ رہی ہے، سننے میں بڑی اچھی لگ رہی ہے، لیکن یہ شیطانیت ہے، یہ صحیح بات نہیں۔ یہ مہینہ اللہ پاک نے دیا، نبی بہت اہتمام کرتے، رمضان المبارک کو روزے اور تراویح سے خاص نسبت حاصل۔ بالکل یوں سمجھیے کہ ایک لفظ آتا تلازم، دونوں میں لازم ہے، یہ اس کے بغیر نہیں، یہ اس کے بغیر ایسا۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں من صام وقام، جس نے روزہ رکھا اور تراویح پڑھی اس کے پاسٹ کے گناہ معاف کیے جائیں۔ تو بلا عذر تراویح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک جماعت کے ساتھ پابندی سے پڑھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے ہجوم کو، کثرت کو، ذوق عبادت کو، شوق کو دیکھے تو آپ کے دل میں یہ کھٹکا کہ حبیب کی اس ادا پر جب غلامان قربان ہو رہے ہیں تو میں یہ فرض نہ کر دوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہیں اللہ فرض نہ کر دے تو 3 دن کے بعد گھر سے آئے گی۔ یہ امت کا خیال دیکھیے، امت کا خیال۔ تو 3 دن تک جماعت سے تراویح پڑھے، یہ عمل مصطفیٰ بھی ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کون پڑھے ہیں؟ یہ بات دھیان رکھیں بھائی، ہمیں کتاب لکھے، ہمیں ریفرنس بنے، ہمیں مجرم ہو، ہمیں شرعی عدالت ہو، ہمیں سب کچھ بن گئے، یہ ہے سلیبس نا۔ نبی کے پاس کیا کہا نبی نے، تم لوگوں کے ہجوم اور جذبہ شوق و عبادت کو دیکھ کر کے تو ایسا لگ رہا کہیں اللہ فرض نہ کر دے، اس لیے کیا بات ہے، وہاں بھی 45 وقت کو معاف کرا دیے، یہ آپ کے لیے، تو یہاں بھی فرض نہ ہو جائے، سبحان اللہ۔ اس میں نقطہ دیکھیے، فرض نہ ہو جائے، آپ کا خیال ہوا، آپ نبی کے خیال میں نہیں پڑھو گے، آپ چھوڑ دو گے، کبھی بائی لگے یا کبھی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو الگ چیز ہے، پھر آپ بعد میں اس کی قضا کریں گے، مؤکدہ ہے وہ، دھیان رکھیں۔ اس کے مسائل بھی ہیں کہ فرض کیجئے 2 رکعت چھوٹ گئی آپ کی، تو حافظ صاحب کے ساتھ آپ پڑھ لیجئے، بعد میں اس کی آپ قضا کیجئے، بعد میں اس کو پڑھیں گے، وہ تفصیلات ہیں، مسائل کو تو آپ پوچھئے گا۔ تراویح کی تعداد کے حوالے سے خاص طور سے جو کنفیوژن پیش کیے جا رہے ہیں امت میں، آسانی سے سمجھیے کہ 20 رکعت تراویح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے گا، دھیان دیجیے گا کہ کسی بھی ادا کے خلاف نہ کرنے والی جماعت کا نام صحابہ ہے۔ پہلے یہ بات سمجھیں، اس کو سمجھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک پڑھے، پھر جماعت سے نہیں پڑھے،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक भी 2.5 साल तक जो आपकी दौरे खिलाफत, आपके 2.5 साल तक के दौरे खिलाफत में भी चूंकि वो साथ नहीं हुई थी सल्तनत इस्लामिया को, समझ रहे, 2.5 साल में क्या होगी, लोग अभी उभरने ही में उनको लग रहा था, हुजूर तशरीफ ले गए, 2-2.5 साल में क्या हो, समझ रहे। तो अभी जो वो साथ नहीं हुई थी तो वही सिलसिला चला, समझ रहे एक एक बात को, वही सिलसिला बोले तो जमात से नहीं पढ़े, जमात से 20 रकात नहीं पढ़े, वैसे ही पढ़े तो जमात से तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन पढ़े, उसके बाद जमात से नहीं पढ़े, कहीं खौफ ना हो, कहीं फर्ज ना हो जाए, तो सब अलग अलग पढ़ते थे, मगर पढ़ते थे, लेकिन कितना पढ़ते थे अभी मैं बाद में बता, पढ़ते थे पहले तरावी 2.5 साल तक 2 साल तक जो अरसा खिलाफत खलीफा अव्वल अफजल बशर बादल अंबिया है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, उनके दौर तक भी वही सिलसिला रहा। सुभान, नबी अव्वल है, ये सानी है, वही सिलसिला रहा। हजरत उमर इब्न खत्ताब का जब दौर आया तो आपकी हुकूमत मतलब ये 10 साल से ज्यादा 12 साल तक है कमोबेश, आपकी हुकूमत में हुदूद सल्तनत बहुत ज्यादा वसी हो चुकी थी, आप समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा 22 ममालिक तक चले गए थे इस्लाम को, बहुत ज्यादा वसी हो गए। इसका मतलब ये कि लोग बहुत हो गए, अवाम को अब संभालना और अब एडवाइस करना एक खास उन्वान बन गया था। यहां पर एक नुक्ता बताओ, हजरत उमर के हवाले से इमाम अबू यूसुफ ने एक जुमला कहा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि कोई ऐसी चीज है जो मेरा उमर इजाद करेगा, फरमाते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मिस्दाक हजरत उमर वही है जो तरावी अब आगे आई। सही बुखारी में बाब सियाम रमजान और क़याम रमजान में, सही बुखारी, पहले ये देखना नौजवान लोग तुम ध्यान रखो और हदीस कोट करो आप, मुझे याद आ गई हदीस नंबर भी 2008 2008, हदीस नंबर क्या है 2008, किसमें, सही बुखारी में। सबसे पहली बात कहूं कि 20 रकात का सबूत उस हदीस में मौजूद है, मैं उसका डिटेल अभी कर देता हूं। किसमें साबित है, बुखारी शरीफ में, सही बुखारी शरीफ में 20 रकात करा दी। जो सवाल करे ना 8 रकात 11 रकात, जो उनकी हदीस को पहले रखना, बुखारी शरीफ की हदीस लाओ और एग्जैक्ट होना एकदम 20 रकात या 11 रकात होना, इससे मुराद उससे मुराद नहीं। जैसे वो पेश करेंगे हजरत आयशा की रिवायत, क्या पेश करेंगे कि फरमाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान और गैर रमजान में 11 रकात के अलावा रात की कोई नमाज नहीं पढ़ते थे, 11 रकात के अलावा रात की कोई नमाज नहीं पढ़ते थे। अब वहां पर कहेंगे इसका मतलब यह, हमें यही बात नहीं चाहिए, इसका मतलब नहीं चाहिए, ये नुक्ता बता रहा हूं, इसका मतलब कि 3 रकात वाजिबुल वित्र है, 8 रकात तरावी, तो ये डिवाइड आप कैसे कर रहे हैं, ये डिवाइड आप कैसे कर रहे हैं। एक तो ये इससे मुराद ये है, इसका मतलब ये है, उनको कहिए भाई आप तो अहलुल हदीस हैं, आप तो डायरेक्ट हदीस को मानते हैं, मतलब को कहां से मानने लगे आप, मतलब का नाम तो फिका है, मतलब का नाम तो इफ्ता है, मतलब का नाम तो मसला है, और आप तो हदीस एग्जैक्ट मानते हैं, ठीक है ना। तो यहां 11, लेकिन इसी में जवाब मौजूद है। क्या फरमाती है हजरत आयशा कि रमजान और गैर रमजान के अलावा तरावी कब पढ़ते हैं आप, बोलो, गैर रमजान में भी पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हदीस तरावी के ताल्लुक से नहीं है, समझ रहे हैं, तरावी के ताल्लुक से नहीं है, तरावी के ताल्लुक से होती। अच्छा, जब ये हम लोग वजाहत करें ना, तो सऊदी अरब में मैंने सुना है कि तहज्जुद और तरावी एक ही है, लो एक नई बात आ गई, कुछ भी वो उल्टा पुल्टा करेंगे क्योंकि अहले सुन्नत ऐसा करते हैं। बस क्या ये कैसा गुस्सा है यार, मैं कोई विरासत छीना हूं तुम्हारी है, मैं उनकी दावत नहीं लेता, क्यों, ज्यादा बाबा ज्यादा दिए उनको, क्या है,
आप समझिए इस बात को कि तरावी कब होती? सिर्फ रमजान में बोलती, सिर्फ रमजान में। और तहज्जुद, हाँ, तो इस हदीस में दो मतलब हुआ कि हजरत आयशा कहना चाहती हैं कि तहज्जुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से मैं उनकी बारगाह में हाजिर हुई हूं मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, क्लियर बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब से मैंने नहीं देखा। अब यहां सुनिए, हजरत सैयदना आजमुल अस्हाब उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और याद रखिएगा ये बात तय है कि जब सहाबियात में भी अगर फुकहा सहाबा की बात हो, फुकहा सहाबा की बात हो जो कुर्बे, ये तो खुलफाए राशिदीन में से है, खुलफाए राशिदीन में से कैसे फकीह है आप अच्छे समझ सकते हैं। तो तरजीह जो है फुकहा सहाबा को मिलती है, ये इल्मी बात है, बात समझ रहे हो सब जुमला। उमर इब्न खत्ताब, ये बुखारी शरीफ में जो हदीस नंबर 2008 2008 में हजरत उमर इब्न खत्ताब एक मर्तबा ऐसे ही रात में निकले। अब मंजर पेश कर रहा हूं, ऐसे ही निकले, निकलने के बाद देखते क्या है, फैज़न नास औज़ाउन मुतफर्रिक़ून, कि लोग जो है अलहदा अलहदा मुतफर्रिक होकर युसल्लून, नमाज पढ़ रहे हैं, यानी नमाज तरावी पढ़ रहे हैं, जैसे आ रहा था पहले से। मगर पहले से आ रहा था, देखिए अगर इस मस्जिद में 100 जने आते रहते तो सेकंड थर्ड कई को बनता। ये बनने की वजह क्या होती है? कसरत। इसका मतलब हुक्म बदलता है। और हुक्म कैसा बदला कि जो अब यहां रहेगा इसको सवाब जो मिलेगा ऊपर वाले को नहीं मिलेगा, समझ रहे ना, दूर वालों को नहीं मिलेगा, तो हुक्म बदलेगा ना। फैज़न नास औज़ाउन मुतफर्रिक़ून, बुखारी के जुमले हैं, लोग अलहदा अलहदा मुतफर्रिक बना, टोली बना बना करके पढ़ रहे हैं, अलहदा अलहदा औज़ाउन। हजरत उमर कहते हैं, देखिएगा मंजर महसूस किए अब सारे साहबा के सामने, ये लोगों का अलहदा अलहदा पढ़ना मेरे को ठीक नहीं लग रहा, समझ रहे हैं। अब उसके बाद एक आज़्म किए, और वो क्या कर रहे हैं, कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि एक हाफिज कुरान इमाम के पीछे सबको खड़ा कर दूं, जिसको आप कहिए जमात के साथ खड़ा कर दूं। चुनांचे अब सुनिए उस इमाम का नाम हजरत उबई इब्न काब है, हाफिज कुरान थे, हजरत उबई इब्न काब है। हाँ, ये उनको कहा हाफिज बना, हाँ मैं तुम्हें इमाम मुकर्रर करता हूं। सुभान अल्लाह, ये भी शरफ है, इमाम मुकर्रर करने का शरफ, ये हजरत उमर इब्न खत्ताब की सुन्नत है। सुभान, मुकर्रर करता हूं तुम सबको 20 रकात तरावी पढ़ाना, ये मुकर्रर कर दे। 20 रकातन, ये बुखारी का जुमला, 20 माने 20, मजाक 20 रकातन, 20 रकात तरावी पढ़ाना, कह तो दिया। सुभान अल्लाह, दूसरी रात जब देखे, सुभान अल्लाह, लोग जब पढ़ रहे हैं सन्नाटा, आज भी देखिए कैसा सन्नाटा छा जाता है। हाँ, एक जगह एक सफ में महमूद और यार सब हो, बात अलग होती है। ये देख करके उमर इब्न खत्ताब अंदर से इतना खुश हुए कि उनके मुंह से जुमला निकला, निअमल बिदअतु हाज़िही। ये बुखारी का जुमला, निअमल जुमला बिदअतु हाज़िही। लोग बिदात की रट लगाते हैं, इसी लफ्ज़े नेमल बिदातों से बिदात की 2 किस्में भी निकल गई। फरमाते हैं नेमा माने बड़ी अच्छी, ग्रामर के एतबार से बहुत अच्छा, अफ़ाले मद है नेमा और हब्बज़ा। बिसा और साआ ये अफ़ाले ज़म है, यानी मजम्मत के लिए बिसा, जैसे बिसल मसीह, क्या बुरा ठिकाना है, साआ सबीला, क्या बुरी जगह है। तो ऐसे नेमल बिदा, कितनी अच्छी बिदात है, वाह कितनी अच्छी बिदात है, खुद इजाद कर रहे, खुद खुश हो रहे हैं, देख रहे हैं आप। उनका सीना नबी ने साफ किया है, डायरेक्ट नबी ने साफ किया है। सहाबा की जमात है, उनमें भी फुकहा सहाबा, सिकंद खलीफा, शैतान जिनसे डरता, शैतान से ये नहीं डरते, शैतान इनसे डरता।
समझ रहे ना, इनको बचने की जरूरत नहीं शैतान से, शैतान इनसे बचे। वो कह रहे हैं 20 रकात, और इमाम बुखारी ने अकीदा दे दिया, हालांकि 11 रकात वाली भी था, खुद इमाम शाफी मसलक है, वो हजरत इमाम शाफी के पैरोकार है। जरा समझिए इस बात को, किसी भी इमाम के नजदीक 8 रकात है ही नहीं, अगर होती तो इमाम शाफी के पैरोकार इमाम बुखारी ने अपने मसलक के दिफा के लिए पहले वो हदीस लाते। इमाम बुखारी को 2 लाख हदीसें याद थी, सही हदीसें याद तो बहुत थी, सही 2 लाख हदीसें याद थी। उनमें से छांट करके इमाम बुखारी ने 4000, 5000, 6000 पेश की है उम्मत के साथ। गोया कितनी ऑथेंटिक हदीसें पेश की होंगी, कितनी सही हदीसों में भी छांट करके 2 लाख हदीसों में जो सही हदीसें याद थी, खुद कहते मुझे 2 लाख सही हदीसें याद है जिस पर मैं बिल्कुल मुहर लगा सकता हूं ये तो सही है, लेकिन उनमें से भी छांट करके मैंने बुखारी को जमा किया है। जब तक 2 रकात नमाज नहीं पढ़ते और उस हदीस को रियाजुल जन्नह में ले जाकर मुराकबा नहीं करते, तो आवाज जब तक नहीं आ जाती तब तक मैं उसको इस किताब में दाखिल नहीं करता। याद रखता अपने सीने में, समझता कि यह सही है, लेकिन इस सही पर सनद मुस्तफा जब तक न मिल जाती मैं इसमें ऐड नहीं करता। इसीलिए जब से यह किताब आई है सानी नहीं है इसकी, जब से यह किताब आई है इसके जैसी कोई भी हदीस की किताब नहीं है। वजह इसलिए कि यह मकबूल बारगाह मुस्तफा है। तो अब 20 रकात पढ़ने वाले भी मकबूल बारगाह मुस्तफा है। अब जिनको दर रसूल की मकबूलियत नहीं चाहिए, वो मुराद ये है, वो मुराद ये है, वो मकसूद ये है, कमाल ये है, वो भी बुखारी शरीफ की पेश करते हैं। समझ में आ गई क्लियर बात? अल्हम्दुलिल्लाह 20 रकात। और कुछ है कंफ्यूजन? हर की तरह से 8 रकात कहते हैं। हाँ दोनों ठीक। मेरा सवाल ये है कि जमात से तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा नहीं, तरावी पढ़ना है, जमात से पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। ये आप सवाल तो कर लिए, लेकिन आपको ये बोलना चाहिए, मेरा कंफ्यूजन भी दूर हो गया। हाँ कि हुजूर भी 3 दिन तक पढ़े, ठीक है, और फिर हजरत उमर ने हाफिज कुरान के साथ जमात करवाया है। इसी रिवायत में तो क्या है, जमात करवाया है। उबई इब्न काब इमाम साहब हैं और सबको मुक्तदी, इसी रिवायत बुखारी में जी। हाँ 12 रकात है ना। हाँ सबसे पहले तहज्जुद का जो कॉन्सेप्ट है वो नीचे से कम 8 है और कम से कम 4 भी। वजह क्या है, क्वांटिटी फिक्स नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये अनकंडीशनली इबादत है, यानी नवाफिल है उम्मत के। हुजूर पर फर्ज थी ये नमाज, उम्मत पर फर्ज नहीं है। इसलिए आप अगर पढ़ना चाहें 4 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 8 रकात पढ़ें, मैक्सिमम 12 रकात पढ़ें। अब आप पहले तो ये सुनिए, अब आप यही होता है कि आप तवज्जो नहीं देते। मैंने कहा नफल है, अब जब नफल है तो फिर अब ऐसा सवाल कीजिए क्या आप जमात कर सकते? तो हाँ जमात कर सकते, तहज्जुद की भी जमात कर सकते, और आज के दौर में तो और भी करना। क्लियर कह रहा हूं, ये वाजिब की बात नहीं, दौर की बात कह रहा हूं। मगर ये दावत नहीं देना, तदाई बोलते हैं उसको। ऐलान कर दिए, ठीक है, रगबत के लिए ऐलान कर दिए, रगबत के लिए, लेकिन दावत नहीं देना। जैसे दावत में सबको देते हैं दावत, इनविटेशन कार्ड नहीं देना कि तहज्जुद है चलिए, तहज्जुद है चलिए, ये दावत आम नहीं। इज़्ने आम बोल सकते आप, जैसे मस्जिद में ऐलान होता है तो तशरीफ लाने वाले लाते हैं, तो जमात से भी कहते हैं, जमात ही जरूरी नहीं है। और तहज्जुद चूंकि वो रात की समझिए नमाज है, कोशिश ये कीजिए कि उसमें मतलब पर्सनली अल्लाह से बात करना वो ज्यादा मुफीद होते हैं। लेकिन खौफ क्यों का? क्योंकि इज़्दिहाम में वो अट्रैक्शन, वो तवज्जो जो खालिस आबिद और माबूद के दरमियान हो, वो उतनी नहीं होती। अब आप सलाम फेरे, 2-3 जने दिख गए, सलाम फेरे 2-3 जने दिख गए, ख्याल तो आता ही ना, अच्छा इन्हों भी आए हैं आज, अच्छा इन्हों भी आए हैं आज, ख्याल तो आ ही जाता।
آپ نہ بھی چاہ کر کے آنکھ ہے خیال آ ہی جاتا, سمجھ رہے ہیں؟ تو عابد اور معبود کے درمیان ایک خاص تعلق والی وہ نماز ہے. عورتوں کو یہ بات کہیے الحمدللہ کہ گھروں میں اس کا اہتمام کریں, اور آج کی تاریخ میں مسجدوں میں الحمدللہ اہتمام ہوتا ہے. اور کچھ ہے؟ کون سی مسجد؟ ہاں ہاں, دیکھیے میں تو قرآن سننے اور سنانے کا قائل ہوں, پڑھنے کا قائل نہیں. ذرا اس لفظ پہ غور کریں, سننے اور سنانے کا قائل ہوں, پڑھنے کا قائل نہیں. میں 30 منٹ میں ایک پارہ پڑھتا ہوں, 30 منٹ میں ایک پارہ پڑھتا ہوں, کیونکہ قرآن پڑھنا ہے مجھے, بڑھنا نہیں. اب آپ اندازہ لگا لیجیے 10 ورق ہوتے ہیں ایک قرآن میں, ایک پارے میں 10 ورق ہوتے, ایک پیج میں 15 لائن ہوتی. اب 10 کو کر دیجیے, پھر 15 کو ملٹیپلائی کیجیے, کتنے آپ سمجھیے. میں 30 منٹ کہہ رہا ہوں, آپ اگر حافظ ہیں تو سوچ لیجیے. آپ یہ بھی کہیں گے نہیں آپ حافظ ہیں, بھائی آپ تو تجوید سے پڑھتے ہوئے, سب کو پڑھنا ہے قرآن کی طرف پڑھنا. ایسا نہیں کہ آپ جو ہے چائے کو شکر پتی بول کر چائے بلائیں, چائے ہے تو چائے ہے. تو سننے والی جو بات ہوتی ہے نا, ابھی جیسے آپ نماز پڑھے ہیں, ہر ورڈ سمجھ میں آیا کہ نہیں آپ کو؟ ہر ورڈ سمجھ میں آیا نا. اب میں اگر پڑھوں الحمدللہ رب العالمین, کیا سنے آپ؟ مگر آپ چائے پی کر کے کیا ایسی جگہوں پہ خدا کے واسطے نہ جائیں. میں ایک دم کہہ رہا ہوں, کیونکہ قرآن سننا عبادت ہے. یہ دھیان دیجیے, قرآن سننا عبادت ہے. کیا سنیں آپ؟ سننا عبادت ہے نا, تو قرآن سننا ہے نا, سننا ہے. نہیں وہ مت بولیے آپ, کیا سننا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, وقت ٹو وقت ایک دم سن رہے ہیں آپ. کیا سنے آپ؟ ہرگز خدا کے واسطے یہ پیشہ ورانہ, یہ اسکیم کی شکل اختیار کر گیا, اور اس میں عوام خاص طور سے دھیان دیجیے. نماز ہے وہ, مطلب نماز ہے اور جماعت سے پڑھ رہے ہیں آپ, نماز کی طرف پڑھیے نا. نہیں, نماز کی طرف پڑھیے, نماز ہے تو نماز کی طرف پڑھیے نا. صرف سورہ فاتحہ سمجھ میں آ رہا, صرف سورہ فاتحہ کوشش کرے, توجہ دیے, کنسنٹریشن کے ساتھ سنے تو سمجھ میں آ رہا, والضالین آمین کہنے کے واسطے. باقی وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. یہ دل جو ایک دم آپ کا لرزے جب سنے, کتنا لطف آئے, سبحان اللہ ہے. اب اگر کوئی اللہ کیا ہے, اور پھر آپ ہی تعریف کر رہے ہیں, واہ حافظ صاحب کیا پڑھے, توبہ الہی, واہ حافظ صاحب کیا پڑھے, 500 روپے لکھ چھوڑو. توبہ الہی, ایسا مت کیجیے آپ. یہ سننا بھی گناہ ہے, کیونکہ سننا پایا ہی نہیں جا رہا. جب تک سمجھے نہیں آپ ورڈ کیا بول رہے ہیں, آپ کو یاد نہ ہو الگ چیز ہے. کوئی شخص کہے ابا, تو لفظ ابا تو سنے نا, وہ اپنے ابا کو بول رہا ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن ہم نے تو سنا نا ابا. تو کہنا یہ کہ سننا عبادت ہے, بڑھنا عبادت نہیں, پڑھنا عبادت ہے. ٹھیک ہے, دعا ہے اللہ تعالیٰ آئندہ درس میں بھی کیجیے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی درس کو قبول فرمائے, اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے, گھر بار میں اعلیٰ میں برکتیں عطا فرمائے, نسلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.